बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आलमी मंजरनामे से दो अहम खबरें सामने आई हैं। पहली खबर पाकिस्तानी पासपोर्ट के बारे में और ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है। दुनिया भर के पासपोर्ट्स की नई लिस्ट और नई रैंकिंग सामने आई है। इसमें पाकिस्तान का कौन सा नंबर है, इसकी क्या वजूहात हैं और पाकिस्तान को पासपोर्ट की वजह से किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इससे बात होगी, लेकिन इसके साथ ही मशरिक़ वस्ता में एक अहम तरीन दौरे की बातचीत चल रही है। तो अमेरिका ने अपने मुल्क के वज़ीर ख़ारजा को अपने लिए डाकिए की या पोस्टमैन की ज़िम्मेदारियाँ सौंपी हुई हैं। वो डाकिया कौन है और वज़ीर ख़ारजा कौन है, इस पे तो आगे जाके तफ़सील से आपको बताऊँगा, लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स एक तंजीम है जो दुनिया भर के पासपोर्ट्स को रैंक करते हैं। मुख्तलिफ ममालिक में सहूलियात देखते हैं, तरक्की का इंडेक्स देखते हैं और फिर उस बुनियाद पर ये लोग पासपोर्ट्स को रैंक करते हैं। ग्लोबल सिटीजनशिप एंड एडवाइजरी फर्म दुनिया के 199 ममालिक के पासपोर्ट्स की दर्जा बंदी इन ममालिक के शहरियों की दीगर मुल्कों तक बगैर वीज़ा रसाई हासिल होने की बुनियाद पर करता है। तो ऑफिशियल डेटा क्या है और पासपोर्ट को हर वीज़ा फ्री मकाम या मुल्क के लिए एक एक पॉइंट दिया जाता है, यानी ये देखा जाता है कौन से ममालिक के लोग कितने ममालिक में बगैर वीज़े लिए जा सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। इस फर्म को पासपोर्ट की दर्जा बंदी करते हैं और तकरीबन 19 या 20 बरस हो चुके हैं। तो इस दर्जा बंदी में पहली पोजीशन पर 6 ममालिक है, जिनमें सिंगापुर है, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली और स्पेन है। इन मुल्कों के शहरी दुनिया भर के 227 में से 194 ममालिक में बगैर वीज़ा के दाखिल हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर 3 ममालिक है, जिनमें फिनलैंड है, जनूबी कोरिया, स्वीडन है और इन ममालिक के शहरी दुनिया के 193 ममालिक में वीज़ा के बगैर सफ़र कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की अगर बात करें तो कमज़ोर तरीन पासपोर्ट रखने वाले 104 ममालिक में अफगानिस्तान का पहला और पाकिस्तान का चौथा नंबर है। अफगानिस्तान के शहरियों को 28 ममालिक तक, जबकि पाकिस्तान के शहरियों को 34 ममालिक तक वीज़ा फ्री रसाई हासिल है। कमज़ोर तरीन पासपोर्ट्स की फहरिस्त में शामिल दूसरे इराक, तीसरे यमन और 5वें नंबर पे हैं। तो इस हालिया दर्जा बंदी में भारत का नंबर 80वां है, जिसके शहरियों को 57 ममालिक तक वीज़ा फ्री रसाई हासिल है। तो अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट की तबाही की तारीख देखें तो ये काफ़ी तवील है और एक ज़माना था किसी भी मुल्क में जाकर आपको बआसानी वीज़ा मिल जाता था। वीज़ा के मसाइल इतने ज़्यादा नहीं थे। बहुत से ममालिक थे जहाँ आप बगैर वीज़ा के सफ़र कर सकते थे। खुद आप इंग्लैंड में जा सकते थे, पाकिस्तानी इंग्लैंड में भी जाते थे और वहाँ पे रहते थे और सफ़र करते थे इसी तरह। और फिर उस अमेरिका ने पाकिस्तानियों की आमद पर वीज़ा देने की पॉलिसी ख़त्म कर दी। 1970 तक थी, यानी पहले अमेरिका में भी था। इसके बावजूद पाकिस्तानी शहरी बेशतर यूरोपियन ममालिक का सफ़र बगैर वीज़ा कर सकते थे, लेकिन 1983 में अफगान जंग के बाद बरतानिया और यूरोप के बेशतर ममालिक ने यह सहूलत वापस ले ली। तो जब यूरोपियन ममालिक ने यह सहूलत वापस ली तो इनके देखा देखी दूसरे ममालिक ने भी एक के बाद एक करके पाकिस्तानी शहरियों पर वीज़े की पाबंदी आयद कर दी और इन पाबंदियों में अब हर गुजरते दिन के साथ सख्ती आ रही है। वीज़ा रूल सख्त हो रहे हैं। आप किसी अच्छे मुल्क के सफारतखाने जाएं तो हज़ारों दरखास्तें वीज़ा के असूल के लिए आई होंगी, लेकिन उन्हें एक एक करके रद्दी की टोकरी में फेंका दिया जा रहा है। वीज़ा रिजेक्शन रेट जो है हमारा सबसे ज़्यादा है। अब सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान के शहरी सिर्फ 34 ममालिक में वीज़ा के बगैर रसाई हासिल कर सकते हैं और इन ममालिक में भी वो ज़्यादा ममालिक अफ्रीका के जो कम तरक्की याफ्ता हैं, जहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। यानी अफ्रीकन कंट्रीज़ अगर आप जाएं तो आपको साथ सिक्योरिटी गार्ड लेके बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि गुर्बत और अफलास की वजह से वहाँ सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं। 1984 में ज़ियाउल हक के दौर में भी पाकिस्तानी पासपोर्ट में कुछ तब्दीलियाँ की गई थी और इसके बाद पासपोर्ट रैंकिंग में मज़ीद नीचे आ गया। पाकिस्तानी पासपोर्ट की साख को अब सबसे ज़्यादा नुकसान सोवियत अफगान जंग के दौरान पहुंचा और इस जंग के दौरान कुछ यूं हुआ कि हज़ारों लोग अफगानिस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए, जिन्हें आपने देखा होगा कि अब अपने मुल्क में भेजा जा रहा है। तो इनमें बेशतर लोगों ने रिश्वत के एवज पाकिस्तानी पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड हासिल किए। धड़ाधड़ उनको पाकिस्तानी पासपोर्ट्स बेचे गए, क्योंकि पासपोर्ट वेरीफाई करने का कोई डिजिटल निज़ाम उस वक्त मौजूद ही नहीं था। तो अफगान मुहाजिरीन के साथ साथ इस तरह पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदे, जिनमें बांग्लादेशी और बर्मी बाशिंदे भी थे, उन्होंने भी यही तरीका इख्तियार किया और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफ़र करते बहुत से गैर कानूनी अफराद को पकड़ा गया। जब इनसे पाकिस्तानी पासपोर्ट मिला तो इससे पाकिस्तान और पाकिस्तानी पासपोर्ट की बहुत बदनामी हुई और पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग मजीद कम हो गई। तो गैर कानूनी इमिग्रेशन का मसला पाकिस्तान की अपनी अवाम के साथ भी था। आपने सुना होगा कि गुज़िश्ता कुछ महीने में बहुत से गैर कानूनी पाकिस्तानी तारिकीन वतन को यूरोपियन कंट्री से पकड़ा गया,
غیر قانونی طور پہ سفر کرنے والوں کی کشتی بھی ڈوبی جس سے سینکڑوں لوگ لاپتہ اور درجنوں ہلاک ہو گئے۔ اب بھی آئے روز یورپین کنٹریز میں پھر بارڈر سے بھی لوگ پکڑے جاتے ہیں جن کا پاسپورٹ دیکھنے پتہ چلتا ہے کہ وہ پاکستانی ہے یا افغانستان۔ اس سے ان ممالک کی مزید بدنامی ہوتی ہے اور پاسپورٹ رینکنگ میں ہم مزید نیچے چلے جاتے ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہم تو خود تو 50 سے بھی زیادہ ممالک کو ان ارائیول ویزا سروس دے رہے ہیں اور بہت سے ممالک کے رہنے والوں کو ہم ای ویزا سروس بھی دے رہے ہیں، لیکن ہم پر کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ دنیا میں 8000 میٹر سے بلند صرف 14 چوٹیاں ہیں جن میں 5 پاکستان میں ہیں۔ یہاں دنیا کی خوبصورت ترین وادیاں، دنیا کے حسین ترین ٹریول ڈیسٹینیشنز ہیں۔ ہمارے پاس 5-5 ہزار سال پرانی تہذیب کے آثار موجود ہیں، دنیا کے بڑے تاریخی قلعے موجود ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ہم دنیا بھر سے سیاحوں کو زیادہ تعداد میں نہیں لا سکتے، اور جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے پاکستان کی ویلیو اور یہ پاسپورٹ کی ویلیو مزید کم سے کم تر ہوتی جائے گی۔ تو مشرق وسطیٰ سے دوسری اور بڑی اہم خبر 2 وزرائے خارجہ کی میٹنگ ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر 15 جنوری یعنی آج ایران کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ اپنے ایرانی ہم منصب حسین امیر سے ملاقات کریں گے اور ان کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہونے جا رہا ہے جب اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری تنازع کا مشرق وسطیٰ میں پھیلنے کا خطرہ ہے۔ تو ایک طرف اسرائیل بین الاقوامی اپیل اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو نظر انداز کرتے ہوئے غزہ پہ مسلسل چڑھائی کر رہا ہے، تو دوسری جانب شمال میں لیبنان کی سرحد پہ حزب اللہ کے ساتھ اس کی جھڑپیں جاری ہیں، حوثی باغیوں کے حملے بھی جاری ہیں، اور خبر یہ بھی آئی ہے کہ ایران نے خلیج عمان میں ایک امریکی آئل ٹینکر کو بھی پکڑ لیا۔ تو اس ساری صورتحال کے دوران پہلے 2 وزرائے خارجہ کی ایک فون کال ہوتی ہے۔ فون کال امریکن وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے درمیان ہوتی ہے، اور جے شنکر اس بارے میں ٹویٹ بھی کرتے ہیں کہ ہماری بات مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے ہوئی، اور اس کے فوری بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ جے شنکر ایران جائیں گے اور ایرانی حکام سے بات کریں گے۔ تو انڈیا اور ایران کے درمیان 2 طرفہ سفارتی اور تجارتی تعلقات و معاملات ہیں جس پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن جے شنکر کے اس اچانک دورے کو ان کے اور امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے درمیان ہونے والی بات سے جوڑا جا رہا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انڈین وزیر خارجہ امریکہ کا پیغام لے کے ایران جا رہے ہیں۔ عالمی امور پر نظر رکھنے والے لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ اس وقت کسی اور محاذ پہ جنگ میں الجھنا نہیں چاہ رہا، تو ایسے میں ممکن ہے وہ انڈیا کے ذریعے حالات کو پرامن کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سال 2016 میں یمن میں اس کا تجربہ بھی اچھا نہیں رہا تھا، اس لیے وہ خود بھی براہ راست ملوث نہیں ہے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں، اس لیے وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ معاملات زیادہ الجھنے سے بچ جائیں، اور یہ معاملہ حوثی باغیوں کے حوالے سے ہی ہے، کیونکہ امریکہ سمیت مختلف ممالک یہ الزام لگاتے ہیں کہ ایران ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو انڈیا سمیت تقریباً تمام ممالک اس بات پہ متفق ہیں کہ سمندری راستے محفوظ رہیں اور یہاں کسی قسم کے حملے نہیں ہونے چاہیے۔ اس سے شاید انڈیا کے ذریعے ایران کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی جائے گی کہ باغیوں کو ایران قابو میں کرے۔ تو ایران اس حوالے سے بھی کافی اہم ہے کیونکہ مشرق وسطیٰ میں ایران کا کردار بڑا اہم ہے۔ ایران کو نہ صرف رشیا اور چائنا کی حمایت حاصل ہے بلکہ اب وہ خود بھی طاقتور ہے۔ وہ عراق میں بھی موجود ہے، شام میں بھی بشار الاسد اس کا اتحادی ہے، لیبنان میں بھی حزب اللہ اور غزہ میں فلسطینی مزاحمتی تنظیموں کے ساتھ اس کی بات چیت ہے۔ تو اس لیے ایران کے ساتھ ہی بات چیت کر کے جنگی ماحول کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے۔ کیا جے شنکر اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔